Wali Kota Cirebon Effendi Edo bareng bari unsur pimpinan DPRD Kota Cirebon lan pirang-pirang kepala SKPD memenuhi panggilan saking Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Rebo awan. Hal iki sing kaitan proses penyidikan gedung sekretariat daerah sing masih proses. Wali Kota menerima pirang-pirang masukan sing kaitan hasil pemeriksaan gedung Setda bari BPKRI lan tim ahli saking Polban. Di antaranya ambiran gageng ngelakukan ngebeneri ning pirang-pirang struktur wangunan gedung. Kenal saking masukan tim ahli, kondisi gedung sekian emang masih layak ditempati kanggo kegiatan pemerintahan. Tapi ada pirang-pirang syarat sing kudu diperhatiakan saking ngebeneri ning pirang-pirang titik. Sedurunge masalah gedung Setda ditemui anane dugaan tindak pidana korupsi pas proses ngwangun. Lan sekian aparat penegak hukum masih terus ngelakukan proses ngepragati kasus kuan. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.